Welcome to the Daing road oh. Kani kayam ni kay ako raman isa. Welcome to the dying Hey road. guys, look at so. Grabe, naanapunta rin sa Daing Road na yan eh. Oh, dangerous road. Juan, parang Ferris wheel. Paggiling-giling. Dancer na yung mga kuhan eh, motora na Humok-humok eh. giling-giling. Humok-humok og lawas ba? Kag di pagahig lawas ano eh. Bikugan. Kailangan humok kay kag lawas dire. Tumutungan sa bukid guys, kailangan humok kay kag lawas. Pag di ka humok lawas ta. Pamaulan juga mayo. Kanang aray pero hindi na. Mel, Single handed. ambot nimo ha kaila. Si Kimay man to. Single handed ra. Oo. Isa-isang kamay lang no? Oh. Pildi tato, isa-isang kamay na to. Yeah. Tulo dali pa no, umban. Alam mo nga ano, kabot man lagi dire. Kung sa may deliver ani ano, oldie man lagi ni oldie. Plan Akala ko oldie na abot ng sasakyan to guys. abot si ano, si Express. nani kwan siguro ba report dili. Guys, naabot na sa bukid si Express guys. Ayun guys, so. Oh. Naabot to. Express. Asa deliver ani no? Hamda deliver doy. Unsa mo na? Order na? Mayahay daw to. Nandun na si Gord. Allah. Aray. So guys, ito yung pinaka horse talaga na daanan guys. Ito yung pinaka The dangerous. beauty of land and bounty. Welcome to the dying Thank you eh. Oo. Allah. 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 Pero dyan guys, semento na. Semento na. Putol-putol lang nga. Putol-putol nga lang yung ano namin doon sa kalsada. Pero okay kayo.